Ramlekthe LP School along Thanbanga Phai Papat Nangjipura Kehang Pato. All India Students Association Indeng Troxy Hills Committee Conference MEP Dipu Arong Sopialong Kedo Dipu Club along Kapamanpon. Apar HDP Longking Leng Open Stage Achatai along APSLC Ratchari Asong Atom Pen Solar Project Aptak Perangkya Me Kangni. Kardom, Neli Birta Thambang, Sondro Singh Rongpi. Afangsi Northeast Karbi Live Kelangara Donafan Kardom Nang Pajiriklo, Kardom. Tante Pini Arsik Jitla Pena Kenang Soda Bertan Nonang Ton Pen Arjikta. Ramlekthe LP School along Thanbanga Phai Papat Nangjipura Kehang Pato. Nilip MSC constituency Inglong Sarihuti Ahawar Long Ingti Arong along Lokacharli Ahem Karbenglong Tormas Council Penki Kimpi Ramlekthe LP School along ke Lothan Bang ke Bang Hiniven Students Mate Lokacharli Au Samara Tungke Kadoga We Bang Troxy Kebra Bang Phosose Do Nasi Prabjin Pen Bangso School along Inut Bak Lothan Bang Karbenglong Tormas Council Ahin Pen Nang Toy Serak Thapusi School Managing Committee Ame Pu Lapen Headmaster Lapen Osomara Sarpi Sarbura Tom Pen Kachoningri Pado Inglong Ahawar along LP School Angbong Pen Osomara Phai Ke Ong Nai Plotang Te Ramlekthe LP School along Ta Elonglo Athela dak kadogobe pangrum pet pen osomara phaila ke bang troxy kebra bang phos osedo bonta than bang ke bang hinivet school ahemta osomar penang an dokogamat kangni anghoita chetangte school boundary wall ta avelang lasi prabjin pen inu than bang nang to esonte mesenji pusi headmaster Omar Talukdar assistant Rocky Tok Bila pen School Managing Committee Ame Pu Jameson Lekthe Lapen Students Mate Lokacharli Osomar Apia Po Tumpen Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Tok Bilapen Nilip MSC Pavitra Rongpia Tumaphan Kachoningri Pado Lapen Labangso School ke Than Mesena Joinesi Nilituma Somara Tumaphanta Labangso Lokacharli Ahemalong Nang Chitoy Dunrin Tilo Puta Osomara Tuma Sarpi Sarbura Tumpen Lothan Bang Lapen SMC Atumaphan Kachuro Alam The Chitame Pajirpon Penpur me Labangso School ke kim kerang ke cheng ke keram tang ningkan suri hinira pli aningkan si kemponlo Lapen School da skora phaila ke EC nerkap EC sirkap phaiwe trok phaiwe nerkap pli EC hini henlo Lapen cluster ke Balijan Lapen block ke Nilip block henlo puta nangtham pachinidong SMC president lo pin nang tum ke ba potsi media bitu ngon be akru department lo Lapen Labangso media hoi ben si lapen headmaster ki pu dak secretary kan tu bang lo master bang napabat asonte pasi jadi no lapen classroom bang ma kenang solo theke sumar bang bat ko yang lo theke 70 plus sumar do ke master bang than bang sek lo tu mahani pe nonta ka sek pen jom tangka masa sab chirung si aku alar tv ko konser ko klempon asira so teng bute seksak pikang yang lo posi master bang moni dun babate posi dapat classroom ang dami mabate posi dan itu makai duki semua lo toilet tame voice toilet tame avelang dapat banduri war avelang dapat cook tame inu dulu dapat inu nang jina abang soal lama si formally office pali lo tame lo tang kena asli dihin ese personal hin bagi cumi bang lo classroom dapat master bang ke Prabjin pen sarkar dun pen department dun claim pon sa de pasi chudi ni se dak bangso school ke lang parai ben do hema langso pen latum ke bang no me gedang bang seksak lang ke thilo pe latum bang ne pen ni hang pe pen ke bang ke bang lang tu ro hang kanon be dak isi no mar ke bang no dak master to must ke thang chidu ke mesen ni pasi chini lam filansi tu oke ladak hilong lo classroom ke dor de joini hala teacher tum phan kipa duji ko tarong si school somar tum phan ku kuthot lu ke than adak tami en pon da do ko lo so kuthak ni ki bak ti kalang lo aprang bang ke la pon somar kita tang bang ong ede pen bosi master doma padunang bosi la room ni apla ahem ke no quarter pan pon me somar me nang bat thak kan bosi la so quarter dum ke doja lar bang ke somar bosi dak lo than en jar student phai bang an duji non present bang ke 77 asli na 5 aning kan bang senang pat bom yan kan sen bang bom tuning bang ke
65 lo botame pinima 77 ama asal non nak buat tuji dulang mah nono ke bat thui bang acha theklong theke dak master dom lang mote mission musi for the model posi lang pra prang hapu aka prang school nu mai ko pusi bang thlap lo lapen rom de rong berong thaka mani mi dak sa ko wang tuera som thak si uniform long mana na tu sorry sa uniform long nun mana tu uniform long lap mah ala uniform ta men to pli ke nang pera lang chuning ke bang se ke bang se picture ta ni bang se ke bang se picture tela sang mid day meal long wear long wear di long wear tela dak nang tu kapre ka siksa ka we budi kapre ke siksa abangela lo main mangela la kapre ke bang la so teacher papa dangji ta la classroom bang no papa dangji teacher quarter ka we di teacher kota rabe tela tum ke hem si wang mah to sono dak alang ko ma hem ke sarajan la bokajan mo to dak chukela lang si la tum hem dhara ke no kasi dak cha bang ba kada dogar ke di school do ya sa asap sap amar selong mucocok si teklong curug parti lo ke than mata sartum mata bahni sarum ta dang hilopik tuar hilopik am stami misen pen la alang tum ta dang biar cepat tu open apa si alang tum la sartum bahni mata curug parti lo আহিছে যে আপোনালোকে মানে এইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আজি মানে একচুৱেলি আমাৰ এক্সাম অভাৰ হ'ল মানে তো আমি এক্সাম অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি মানে LKG UKG কাৰণে এটা শিশু মেলা প্ৰগ্ৰাম আছে মানে স্কুল লেভেলৰ তো আজি মেইনলি বেচিকেলি এইটো শিশু মানে মেলাৰ প্ৰগ্ৰামটো মানে আমি অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ সেইটো বাবে আজি মানে নৰ্মেল ক্লাছটো নাই প্ৰগ্ৰাম হোৱাৰ পিছত এনেই খোৱা বোৱা কৰি পেলাই আজি অভাৰ কৰিম আৰু তো এতিয়া বৰ্তমান মানে আমাৰ কি হ'ল আপোনালোকে আহি নিশ্চয় দেখি পাইছে ক্লাছৰ সংখ্যা কম মাষ্টৰটো অলপ বেছি আছে মাষ্টৰটো কম আছে তো সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ মানে অলপ পঢ়োৱাত অলপ কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় আৰু এতিয়া আমি দুজন শিক্ষক আৰু মই হেডমাষ্টৰ এজন সহকাৰী শিক্ষক আছে কিন্তু কি হয় আপোনালোকে গম পোৱা নিচিনা কেতিয়াবা ট্ৰেইনিং থাকে কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ থাকে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে কেতিয়াবা মানে ক্লাছটো ৰেগুলাৰাইজ কৰাত অলপ কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায় তো মানে আমি অলৰেডি মানে এপ্লাই কৰিছোঁ বাৰু অফিচ ফালৰ পৰা মানে BMC লেভেলত এই লেভেলত তেওঁলোকে কৈছে এইটো মানে ছিষ্টেম আছে লাহেকৈ হ'ব মানে সেইটোৱে ৰেকৰ্ডটো পঠোৱা বুলি কৈছে কিন্তু মানে আমি এতিয়া মানে আহালৈকে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈ আছে মানে তো উপায় নাই মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমানটো আমাৰ হৈ গ'ল ক্লাছৰুম নাই আৰু উপযুক্ত ফাৰ্নিচাৰ নাই পোৱালিবিলাকৰ যেনে তেনে মিলাই পেলাই আমি মানে ৰাখিছোঁ আৰু তো যদি মানে ৰিম'ট এৰিয়া হয় এতিয়া মানে কি হৈ গ'ল ৰিম'ট এৰিয়াত মানুহবিলাকে গুৰুত্ব নিদিয়ে এতিয়া লাহে লাহে গাৰ্জেনবিলাকো বুজা হৈছে পঢ়াৰ ভেলুটো কি নপঢ়িলে যে আজিকালি একো নাই তো সেইটো কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টাৰ্টিঙত মোৰ আগতে পোৱালি আছিলে 9টা 10টা এতিয়া লাহে লাহে গাঁৱৰ মানুহ বুজি পাইছে পোৱালিৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে গতিকে যেতিয়া পোৱালিৰ সংখ্যা বঢ়াই পেলাই যদি মই ভালকৈ শিক্ষাটো দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া এইটো মানে তেওঁলোকৰো লছ হ'ব মোৰো মানে লছ হ'ব নিচিনা তো মানে এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আৰু মানে যদি মানে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক যদি আমাৰ মানে এতিয়া যোনটো আমাৰ 30:1 ৰেচিঅ' ফ'ল' কৰে টিচাৰৰ ৰেচিঅ' মানে ষ্টুডেণ্টৰ ৰেচিঅ'টো তো আমাৰ সেইটো হিচাপতো আমি যদি আমাৰ 75+ আছে সেইটো হিচাপতো আমি মানে আৰু এজন শিক্ষক পাব লাগে নিয়মমতে যদি এজন শিক্ষক হয় তেতিয়া আমাৰ মানে অলপ পঢ়াটো আৰু সুবিধা হয় এতিয়া ক্লাছ ৱাইজ শিক্ষক পালেতো বেছি ভাল তো সেইটোতো আমি মানে ক'ব নোৱাৰোঁ তো মানে এটলিষ্ট আৰু এজন বাঢ়িলেও মানে আমাৰ অলপ সুবিধা হয় কাৰণ আজিকালি LP স্কুলত ক্লাছৰ সংখ্যা হৈ গ'ল 8টা বিগিনাৰ্ছ আছে LKG আছে UKG আছে তাৰপিছত ক্লাছ 1 2 পৰা 5লৈকে আছে তো 8টা ক্লাছ নৰ্মেলি দুজন মাষ্টৰে কৰাটো অলপ মানে নোৱাৰে নিচিনা আৰু পাৰিলেও মানে মোটামুটি চলি আছে নিচিনা হৈছে মানে আমি যিমানটো দিব লাগে আমি সিমানটো দিব পৰা নাই মানে তো সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা নিজৰো ভাবি বেয়া লাগে আৰু তো মানে সেইটো উপযুক্ত যদি মানে আমি শিক্ষক পাওঁ তেতিয়া আমি মানে সেইটো হিচাপত মানে আমি শিক্ষাটো দিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে আপোনালোকে আহোঁতে গম পাইছে ৰাস্তা ঘাট বেয়া কিবা বেয়া হ'লেও ইমান ভিতৰত যে ইমান ল'ৰা ছোৱালী আহিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ হৈছে মানে সেইটো আগ্ৰহটো যদি আমি মানে যদি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে লাহে লাহে ডিম'টিভেট হৈ যাব ইমান দূৰৰ পৰা আহে কিছুমান আহে নদী পাৰ হৈ আহে কিছুমান আকৌ বেলেগ গাঁৱৰ পৰা আহে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী আপুনি দেখিলে গম পাব বহুত কষ্ট কৰি আহি আছে কিন্তু এইটো কষ্টৰ বিনিময়ত যদি একো আহি পেলাই একো শিকিব নোৱাৰে ভালকৈ নোৱাৰে তেতিয়া মানে আমাৰ বস্তুটো শিকাটো আমিও মাষ্টৰ হিচাপে বেয়া লাগে অকল ল'ৰা ছোৱালী বাঢ়িছে বোলে যদি একো শিকিব পৰা নাই তেতিয়াতো অকল ল'ৰা ছোৱালী বঢ়াইতো লাভ নাই তো সেইটোৱে মানে এটা ৰিকুৱেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰু দি আৰু যদি পাৰে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এজন যদি আৰু মানে বৰ্তমানৰ কাৰণে এজন শিক্ষকক দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় বৰ্তমান আমাৰ ক্লাছৰুম দুটাহে আছে দুটা ক্লাছৰুমত 8টা ক্লাছ পঢ়োৱাটো মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় মাষ্টৰৰ সংখ্যাটো বাদ দিয়ক ক্লাছৰুমৰ সংখ্যাও মানে বহুত কম
তো আমি এটা ক্লাছত চাৰিটা ক্লাছ বহাব লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইটো কিবা কৰি থাকিলে ইফালে বুজাব নোৱাৰোঁ, ইফালে মানে বহুত মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈ যায়। আমি এতিয়া মানে এজেঞ্চিৰ লগত মিলিজুলি মানে আমি এক্সট্ৰাকৈ ঘৰ চব বনাই লৈছোঁ বাৰু। তো এইটোত মানে ইমান কমফৰ্টেবল নহয় আৰু। তো সেইটো হিচাপত মানে আমাক এতিয়া বৰ্তমান সদ্যহতে যদি পাৰে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক মানে এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু তাৰ উপৰি কিছুমান প্ৰয়োজনটো আছে বাৰু, বাউণ্ডেৰী ৱাল কিবা কিবি কিচেন ছেট এইবিলাকো নাই বাৰু। এইবিলাক হ'লেও বৰ্তমানটো আমাক মানে বেছি দৰকাৰটো মানে মাষ্টৰ আৰু মানে ৰুমৰ দৰকাৰ হৈ আছে। যদি সেইটো পায় আমি যিমান পাৰোঁ মানে এতিয়া যিমান দি আছোঁ তাতকৈ আৰু আমি বেছি দিব পাৰিম আৰু পোৱালিখিনি যিমান পাইছে তাতকৈ অলপ বেছি পাব আৰু। Karbi Anglong Chokihla and Anilson Rongphar report Northeast Karbi Live. Tante pini adun thu arsik jit lapen akenang sodabir tan nonang ton pen aljikta. All India Students Association Ingdeng Troxy Hills Committee Conference mepi Dipu arong sopialong kedo Dipu Club along kapaman pon. Wosika ciklo ni pai engkoda Troxy engkoda Nerkep ningkan surhinira engkoda ketom nini aparman All India Students Association Ingdeng Troxy Hills Committee Conference mepi Karbi Anglong along ri Dipu arong sopialong kedo Dipu Club along mesen pen kapaman pon. Bangso ame aphan All India Students Association ame puro biram rongphar kongchun banglong ki phangcho anparta Rahul Pawan atumme charipon. Bangso ame long alohi sarpaman pen gachitong dun lake Nilasi Bose Tirpia me Subrat Talukdar Assam State All India Students Association mate thihek pen Aisa akongchun bang Protima inghi PKNC akongchun bang Amlong ingti Students Youth in Church Robi Kumar Phangcho SPC akongchun bang CPIML anparta ke ongdung nijang nihang Karbi Anglong ariso ejang anparta Karbi pena kaprek khe tumsita me chetong nunsi arsik jit pen me along RD pitu. Bangso ame along India Constitution along ketok dak Article 244A anparta Karbi Anglong adue hoy sep Constitution sep democracy puate pian pondo anparta kaprek kejong pon do an pachun pon serak nang popusi arsik jit pen bangso ame pialong chingki chethan pon. कि ये तो कॉन्फ्रेंस 7th हिल्स कमेटी का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और अभी पूरा देश में जो स्थिति है, पूरा देश में एक नया न्यू एजुकेशनल पॉलिसी वो लागू करने जा रहा है। उसके तहत जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज सबको ख़त्म करने का कोशिश चल रहा है और इधर भी कार्बी आंगलोंग के अंदर भी हमें दिख रहा है कि बहुत दिनों से कार्बी आंगलोंग के अंदर एक मांग है कि कार्बी आंगलोंग में एक अलग यूनिवर्सिटी बने, लेकिन अभी तक कोई अलग सेपरेट यूनिवर्सिटी कार्बी आंगलोंग में नहीं बना है। हम लोग इधर भी मांग कर रहे हैं, पूरा देश में ही हमारा मांग है और इधर भी मांग है जो मातृभाषा होता है, जो मदर टंग होता है, उसका जो अधिकार वो अधिकार सभी को मिलना चाहिए। लेकिन इधर कार्बी आंगलोंग में कार्बी भाषा के लिए कार्बी भाषा के जो स्कूल्स है, कार्बी के जो टीचर है, कार्बी लैंग्वेज के जो टीचर है, उन टीचरों को वो रेगुलराइज करना और कार्बी जो स्कूल है, इधर का जो स्कूल है उसका पूरा ऑटोनॉमी जो इधर ऑटोनॉमस काउंसिल है उस ऑटोनॉमस काउंसिल को देना पड़ेगा। लेकिन बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से पूरी तरह से इधर भी, अब देखिए आसाम में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है और अभी जो ऑटोनॉमस काउंसिल चला रहा है वो भी बीजेपी का है और सेंट्रल में भी बीजेपी ही है। लेकिन कार्बी लोगों का जो मांग है इतने दिनों तक, कार्बी आंगलोंग का जो मांग है वो मांग को अभी भी पूरा नहीं किया गया। आर्टिकल 244A उसको लागू नहीं किया गया। ऑटोनॉमस स्टेट का जो मांग है वो पूरा नहीं किया गया। इधर अभी तक सेपरेट यूनिवर्सिटी नहीं बना और जो कार्बी इधर का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो टेस्ट को भी अभी तक किसी भी तरह से ये ऑटोनॉमी बॉडी को चलाने के लिए नहीं दिया गया है। तो ये जो हालत पूरा बना हुआ है कार्बी आंगलोंग में भी और पूरा देश में जो ऐसा हालत है कि आप देखिएगा पूरा किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, रोज़गार पूरा ख़त्म हो गया है, शिक्षा को ख़त्म करने की कोशिश चल रहा है। और कार्बी आंगलोंग में भी हमें सुनाई में दे रहा था कि इधर भी
बहुत सारे जो युवा है कार्बी आंगलोंग को माइग्रेंट हो रहा है, उधर से चले जाने के लिए चले जाना हो रहा है उन लोगों का, क्योंकि इधर काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को। बहुत ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग पूरा एक मांग उठाए हैं पूरे देश के साथ इधर भी, कि कार्बी आंगलोंग का जो ऑटोनॉमी का जो आंदोलन है, कार्बी भाषा के लिए जो आंदोलन है, इधर का स्कूल, इधर का एक सेपरेट यूनिवर्सिटी, उसका जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आयशा और उसके साथ KSA RY ये सब भी है हमारे साथ, ये आगे बढ़ेगा, एक जोरदार लड़ाई करेगा और पूरा देश को जैसे बीजेपी ख़त्म कर रहा है, पूरा देश को जैसे बीजेपी जला रहा है, वैसे वो कार्बी आंगलोंग को भी ख़त्म कर रहा है। उसके खिलाफ भी एक जोरदार आंदोलन हम लोग इधर तैयार करेंगे। पर आज हम इधर 7th हिल्स कमेटी का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले 9, 10, 11 अगस्त कोलकाता में होने जा रहा है। कोलकाता में पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा होगा। 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का होगा कोलकाता में, और हमारे इस बार मांग है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरह देश को ख़त्म कर रहा है, उसके खिलाफ एक जोरदार छात्र युवा आंदोलन पूरे देश में खड़े हो। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मोदी सरकार के जुमलेबाजी, ये बीजेपी का जुमलेबाजी हमें नहीं चाहिए। इसके खिलाफ छात्र युवा पूरा एकजुट होकर हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफल बनाएगा आने वाले अगस्त में कोलकाता में जो होने जा रहा है। वो 9 से लेकर 11 अगस्त तक अगस्त में कोलकाता में होगा। সেইটো হ'ল দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰ্ডাৰ ইছ্যু কাৰ্বি আংলঙত চলি আছে, গতিকে এতিয়ালৈকে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা ৰেজলিউশ্যন অহা নাই। আমি আজি কনফাৰেন্সতো আমাৰ এইটো মেমৰেণ্ডামত আমি লিখিছোঁ যে এই বৰ্ডাৰ ইছ্যু যোনটো এইটো ছল্ভ হ'ব লাগে। তাৰপিছত যোনটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2022 আহিছে, সেই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ৰিজেক্ট হ'ব লাগে, আৰু তাৰ CUET আৰু FY যোনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গৈ আছে গভমেণ্টে, চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে, সেইটো তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিব লাগে। আমাৰ ডিমাণ্ড সেইটোৱে। Staff reporter Govin Diso report, Northeast Karbi Live. Tante pini adun tu arsik jit lapen akenang soda birtan nonang ton pen aljikta. APHLC तुमके क्लास डाक नोंता अल्टीमेटम सीएम दमा ने तुमके 0% कॉम्प्रोमाइज 0% टॉलरेंस जसने बोरजान आराम तुमके का फिर सुदा दु रंग तुमके लापेन लदाख along le phelang ke konangji pula poson angring doko autonomous council not to establish solar project in Mentiso area lasi labangso solar project kopia tosi Karbi Anglong long nangkang wai pendak nang bi Apar HDP Longking Leng Open Stage Sachatai along APHLC Ratchari Asong atom pen solar project aptak pherang kya me kangni Lakhain ko Raisi Borjan constituency angkang Apar HDP Longking Leng Open Stage along APHLC mate All Party Hills Leaders Conference Ratchari Asong atom pen solar project private limited company atum Borjan constituency ke parlo rong troxy arong along solar project kibi ponji pua puthak chedon don thek thepura pherang kya me kangni pon Patumi Wosega Chikloni Pai Engkora Nerkep Arni Kang Sampor Pai Pli Upper Malompen Upper HDP Longking Leng Arong along APHLC Ratchari Asong Atom Non Hepjong Mentiso Ahawar along Solar Project Alam Aputhak Sik Jit Pen Pherangkya Me Kang Nipon Bangso Pherangkya Me Kang Nipon along Kachitong Dun Lake Samson Teron Bokajan LSC Amepu Sing Bay TDP Youth Wing Akong Chun Bang Pranjol Kro Bokajan LSC Akong Chun Bang Mensing Timung BCC Abarim Kong Chun Bang Riso Teron BCC Abarim Dun Mepu Dison Teron BCC Pengchun Bang Bongpo Kathar Anparta Arya Sanghotum Chetongdom Lason si solar project Kepar Lupon Arong Amen Lake Mentiso Arong Bonglong Terang Arong Sam Teron Arong Mijikro Arong Soirong Piarong Kania Hanse Arong Lapen Langlokso Arong Henlo Lason si la rong troxy pangrum pet pen Longlea Pai Lake Suri Crane Air Cap Bigha Amdo
Pinpur में Mentiso Areas Land Protection Solar Project APDCL अफान के P12 Bonta Rad अफान के NC Areas के Pata P1 A पुसी Karbenglong Autonomous Council अफान Karju Padol अपेन Akoy Arbokpon Terangke amai ke panangko ke la plan lo ilitum jasmet Central Youth Wing a secretary de sangho anang represent lo lapen nili ladak bokajan ali amai pulo lapen secretary pro sangho dolo lapen alien church ingtia sangho lapen ladak CC committee atum jasmet APHLC klembang puatum pensil abang somai phapon lo ke panangko kalam thi bangala lo Pinangan ladak angkrak pen birta kelong tu na tengke la jasmet borjan aral tumbangke kaphiris sudah tu rong tumbangke lapen ladak along le phelang ke konangji pula poson angring dokok lapen apot latum non kisung ahut kona lo kachiri dampo rong aral tumbangke kamatha kisung asong si dokok lo lasi nilitum apan birta nang pipen nilitum labangso me bangke phanang kok lo lasi labangso Ame nilitum ke phanang kok bangala hello ilitum lake men tiso airia pu aphanchot kalilo ladak borjan ase hol labangso constituency bansi ke bangjilang ani akeno ilitum dokok ji kopia posi dokok pulutang de ladak APDCL pen non ke bangji prabjin pen posi pul altum 18,000 bighas ladak solar project nangke nangi somjia phanchi sigbom Lasi labangso solar project kopia posi karbiang long nangkang wai pendak nang bi ondung atum ke mathaji meselo posi mathapo athe tum long lia compensation long dunji ke posi binangan tum mathatai setai son benitum dak kelang nang jia bangke long le ke kaprek ka district long dadulang India angkang pana ke thedi pana state duda ta kopia posi bang ha North India South India tum kopia posi reject la ba the bangala hello Labangso solar jongsi nang nang somde pulotang te haladak area pen 15 kilometers an ke chutiki chote lo phan dak thang awar sai de pu lapen ladak kopia bose awar sai de pulotang te radiation alam duda solar ke AC lake energy jakong ki pia hormu lake factory industry tetan ke rani ji apa lasladak jongsi nang de pulotang te ilitum adung arai lom kidu ilitum akhe lapen ladak do thulang ke som ahormu anda kan hok labia phan lake thetan khayang lo lai silo lasi bang kaprek a district atumta e ok eprana phanda me pa joksi kari jeng ende council atum pupilo chini ne det malahai project lo poli le tum ki deng dunare nai jiga alam kali ladak ile tum ok eprana phanda tum matha ponangji lapen isona bangala hello puthot haldak nitum birta kelong thu bangke labangso solar project nang e develop tang te ladak pen mentiso area pen bonglong terang ladak rong proxy ner kep kapuri doda so se derna laso area lo bangke bang ningkan ko an pene ningkan pharo ningkan ko an pene dak long le kirai tang lo check in hin lapen tharwe jangphong ka do ka vetame dak ke som tang lo non phir era pc ladak arak atum bang pan ke latum labangso solar project na elopote thale be kola ke na lo dak arak tum ke kat ke kona lo ke do ke hem already ki thir tanglo de lasi nili tum be na bang ke la bang ke totally si ne tum APHLC pan ke don de le athema nili tum kar jak ke la ke kar bil pen inglong aso phansi ar kar jak bina pot ne tum ke chedon de thelo la bang ke clearly lo kar biang long autonomous council of lapen ako nomor ke thomang thuna nomor ke thoma bangke kopilo ke pugi hada gara tumpan ke NC non cadastral bolo lake kopilo pampe asam survey tum wangbelang setame lake iltum la revenue department pen pata pime tangde pinyani kopi pot pata pipe de lo kopi posi biware lo anajir gidi lake karbiang lo district putang de loke pata isu lok nang po pipe de anke amen ke klang athu ke klang lung thu bangke pota kelong ho bangke tuliram rong hang asopo sengdon rong hang lapen sangpi kache teron pi lake tuliram rong hang hemasor lo lapen amar sing kiso lake tum chini loge iye minchas loge ente lake lapen CM taro secretary kache rong BP MSC lasi las doonang sitame laansi paklang koncholo lasi non
neli kipudam kang tung ba tum kacini dam kang tung bang kalang lo lahai IEMC ma tu ba sekre tum ancolong le den ma langlo ne karju kang tung ma ke ancolong le den ma tum ahem an ka cepang tu non kiduk dia akar biar rada phan ahem adit jo prit ka thuma si long le ki thi pula de therak me mi alam lage non bang ke tum kacini na ya bang ke la tum si councilong ke dolo councilong tum si ke charilo kar biang long da tum si ke charilo tang da tum ke jakong si ke wan thuna po jakong ki wan si rada so phan si ante ason facility wan pisi ke lang kalam na po ke kopia por rada phan ke ther ke ha ne komandela omor sing ti so bang ke phone pen si ke lopu hala ronga signature koson son lo gambura tuma signature wan lo ma pu NOC ha la son si ke ther ke ha bio la pen jong si la bangso area jong si NOC mate nang che don dun de pulo tang de police ang pan ne bi pu ne Karbiang Long Autonomous Council की जा CM तुलेराम नो हमारे चले आलो पुलिस के कमेंट तो काम के बांगे कहे नो के क्लेम तो मासी पुलिस के नहीं लो आते हैं नेली IPC CRPC और हिलाब लसता में ना होक ताकि मैं तो मासी पुलिस ने अपना जी थे नहीं पुनावा तकती होदा क्लियरली लो लगांगे सेता में थ्रेटनिंग बोलो तांगे कोना लो के ठेर के हाफ 503 IPC आतें पेन Omor sing tiso la non la tuliram rong hang council abu tu naban net ni lagi net nang ni lake rada fan threatening lagi ni threatening lake kimi o horm kali ke ther ke ha pulotang te mo ke theng ke chok do ta lasi nile tum ke non penda clear lo APHLC tum ke nang che don ni jong si ako claim that pulotang te nile tum ba ke lake high court ame supreme court ame ke dam mi fan 6 pon lo la pen ki bang ji langa ni ta me nile tum APHLC pen ke arjap thip ji la bang clear do nile tum pen ke la pen public a demand ne public a demand khada rong chok si ner kep do la tum bang ke bang la bang so long le ke ame kri jang proof pen si la tum ke e karche la pen ningkan ko an pen ta me ka chirai la si la an chirai de da kita me la son ke claim po bang ka la tum che don ni pusi tum han ber tanang pi la pen lo teng ke na jala sor government tum le nang claim ji project nang eji posita me rong ara tum jongsi gangbura tum SDB tum a signature pidun de chedon de polo tang de forcefully pen la dak nang kim dang rang e lake lo teng lake un e lake claim masi une athema la dak ke public atum ari deng si jakong do lake koson si illegal bang hem rit ki thir tang along lele koson si ki thibori polo ke lake la son ke claim pot la bang ke nil tum strongly vi ni tum condemn lo pe la council ke ja tong kan lapen do thula kopia posila tum sigarel non la ekdom ke tong se kot pen ke ther ke hapen tame la bang so project nang ipu kopi posi tong re lo athema tum angkrak pen birta ke long pulutang de 400 crore ke pinabdik ki season ang release pu la so poisa aphansi la EMC am dum ke amek chubilo hala pu karbie ladak borjan arra da phang future kamat hadam na hokta theklong le athema la so solar project jong sidang ejet pulotang de itu mi oge pran man ka he no po 15 kilometers ke lamsolam gali lake dak hidi piana nang le rogi athe dak hidi pi pen men kiso ne kon kilometer toxi bak se doi la plote dilai le krai gela 0 point le kai ke lasi lason e ok e pran phan ka he no la pen illegal pen long le la boson ki thibori ke ne tum APHLC tum che dong de la pen APHLC tum ke la rong troxi ner ke batu labang so ake hang ketara malom itu APHLC tum arjap tum thip asi ferang ke anu nil tum larda pen bachini lo lason ke ther ke hab do ko kulodang te lake rad phansi panet nei gali non council atum latum phan asi papanet nei busni tum epil ago papane bi ni tum jongsi lason ke ther ke hab do ko konde lake media ferang ke thengno nang tum phantame larda pen nil tum nang bachini dulu lapen ke bang jilangani lason la rong troksi ara tum phan ke ther ke hab la poson ka vidya je phansi ne litum APHLC abutung mandame chuning ridulo lapen niletum malang litum la so rong troksi akar iya bangkalahan lo long le pata isu sirang na poda ladak project bang ke tum tuteli si ladak pan ke tum ke nang ne pulo rong arata nang ne pulo setame non dobom rong troksi rong le kep arata tum bang ke immediately la tum phan long le pata bang isu nang po long le pata pinang po ladak long le pata pilo ponte ke do thir po lapen latum sedame asona war sailong ponpo sedame labang so project la APDCL latum nangke la solar project 18,000 bigha sa bangke nang bi beda nangji ake la so project already bang hapulang kajan natame bang ka reject tanglo kopia pot ponde la song bang reset kente non
kapre ka thai bang ga be lo masih la borjana rat luo pulu ya alam make borjana rat ke luo opot ladak nang bi pon etom compensation enun pu palam IMCM tum kamatha la si borjana rat dule nan ke kali madi lule lo lake luni lake lu si dum lu masih lule la pen itum ele tumi song pa pachini dum kan tum mang kala halo APHLC fund के लासोनामा थाताब्री काप्रेक ऑर्गेनाइजेशन तुम मांगे नंग तुम कॉम्प्रोमाइज होता है APHLC तुम के क्लास डाक लो नंदा अल्टीमेट तम सीएम तुम ने तुम के 0% कॉम्प्रोमाइज 0% टॉलरेंस लामांगे ने तुम क्लियरली खालुन डाक ने तुम कॉम्प्रोमाइज में Karbi Anglong Borjan Penamar Singh Bay report Northeast Karbi Live. Tang tepini prime time abir talan pensik kang tonik lo. Kadawai phanta kurbang thula pen dometak me.